नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आज राशिफल वीडियो को आपण को स्वागत। दर्शक बंधु जुलाई 10 तारीख गुरुवार जहाँकि पढ़ा जाऊँगी गुरु पूर्णिमा बा आषाढ़ पूर्णिमा। ग्रह सृष्टि होउछि शुभ राजयोग एवं ग्रह मानकर गुरु गुरु बृहस्पति मिथुन राशि रे उदय होगापाई जाउसंती। ता सहित शुभ राजयोग सृष्टि हेउथबारु एहार स्वतंत्र प्रभाव मध्य 12 गोटी राशिचक्र उपरे पड़ापाई जाउछि। सेथि मध्यरु किछि गोटी राशिचक्रक भाग्य खोलिबाकू जाउछि। दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुଯାयी जुलाई 10 तारीख गुरुवार पड़ाकू जाउछि गुरु पूर्णिमा। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि रे उदय हेबा सहित देवगुरु बृहस्पति सुख शांति धन एवं बुद्धिर कारक बोली आमे मानि थाउ। दर्शक बंधु जदि जातकरे गुरु बृहस्पतिंकर स्थिति अत्यंत मजबूत रही थाए सेही व्यक्तिर प्रतिटी कार्य शुभ फल पाइबा सहित जीवन में सुख शांति समृद्धि मिली थाए एवं धनर आगमन तांको जीवन रे आसी थाए। प्रतिटी क्षेत्र रे सफलता पाइबा सहित मान सम्मान जश मध्य समाज रे बुद्धि पाइबाकू लागि थाए। ता सेही व्यक्तिर जीवन रे धनर वर्षा होई थाए। सदा सर्वदा सेही व्यक्तिर जीवनरू आर्थिक संकट मध्य दूरई जाई थाए। ता सहित सेमानक जीवन रे प्रतिटी कार्य रे उन्नति घटी थाए। देवगुरु बृहस्पतिंकर शुभ आशीर्वाद पड़ाकू जाउथिबारु किछि गोटी व्यक्तिंक जीवन में बड़ परिवर्तन आसवाकू जाउछि। स्वयं माँ लक्ष्मीकर शुभ आशीर्वाद पड़ाकू जाउछि 12 गोटी राशिचक्रक उपरे। सेथि मध्यरु किछि गोटी राशि हेबाकू जाउछन्ति अत्यंत भाग्यशाली। गुरु पूर्णिमा गुरुवार पड़थिबारु माँ लक्ष्मीकर शुभ दिन बा प्रिय दिन होइथिबारु एहा अत्यंत शुभ हेबा पई जाउछि एई भाग्यशाली राशिचक्रक जीवन। दर्शक बंधु हुए तो ये भाग्यशाली राशिचक्रक भितर आपणक राशि थाईपारे। आपण माने जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो निहाती आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल कि आम प्रथम नोटिफिकेशन आपणक पाखरे जाई पहुँची पारिबो एवं आपण जानि परिबे आपणक राशिचक्र विषय। एबे आसंतु जानिबा सेई प्रथम भाग्यशाली राशिचक्रक विषय जहाँ कि स्वयं माँ लक्ष्मीकर शुभ आशीर्वाद पड़ाकू जाउछि एई पवित्र गुरु पूर्णिमा ठारू। तो प्रथम भाग्यशाली राशि होउसंती मेष राशि। मेष राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाकू जाउछि एई पवित्र गुरु पूर्णिमा ठारू। स्वयं माँ लक्ष्मीकर शुभ आशीर्वाद अत्यंत आपणक कुंडली रे पड़ाकू जाउथिबारु आपणकर प्रतिटी कार्य सफलता हेबा पई जाउछि। जीवन में समस्त कार्य सफलता आपको मिलिबो। दीर्घ दिन धरी लगी रही दुख कष्ट समस्या अंत घटापी जाऊँगी। भाग्य आपण को पूर्ण साथ देव। आशा ठारू अधिक आशाजनक फल आपण पाइपारती। आपण जेकोसी कार्य करंतु ना कहीं निश्चय सफलता प्राप्ति हेबे। अचानक आपण जीवन में धन आसबार मार्ग खोलिबाकू जाऊँगी। ता सहित पौत्रिक संपत्तिर आपण लाभवान होई पारंते। कोर्ट कचेरी माली मकदमा समस्त राय आपणक सपक्षरे जीवरु आपणक मन अत्यंत प्रफुल्लित रहिबो। दीर्घ दिन धरी लगी रहितबा आपणक स्वास्थ्य अवस्था नूतन परिवर्तन देखा देबो एवं आपण विदेश यात्रा करिवार जोग मध्य बनुछि। आपणक परिवार रे सुख शांति समृद्धि फेरी आसिबो। दाम्पत्य जीवन आपणकर सुखमय हेबा सहित आपण जदि अविवाहित अछंती तो आपणकर विवाह जोग मध्य खोलिबाकू जाउ। आपण जदि ट्रेंडिंग काम करछंती ए ट्रेंडिंग काम आपणकू कोटिपति करिपारे। प्रतिटी क्षेत्र में आपण शुभ फल पाइबे। बिजनेस वाणिज्य क्षेत्र में आपण प्रचुर टंका इन्वेस्ट करने सहित अन्य को सहयोग सहानुभूति देखा समाज रे आपणकर मान सम्मान जश बुद्धि पाइबा पई जाउछि। आपणकर प्रतिटी कार्य शुभ एवं मंगलमय हेबा पई जाउछि स्वयं माँ लक्ष्मी को शुभ आशीर्वाद। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय भाग्यशाली राशिचक्रक विषय। द्वितीय भाग्यशाली राशि होउसंती मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाकू जाउछि ए पवित्र गुरु पूर्णिमा परठारू जहाँ कि स्वयं माँ लक्ष्मींकर शुभ आशीर्वाद आपणक राशिचक्र उपरे पड़िथिबारु आपणकर प्रतिटी कार्य शुभ हेबा पई जाउछि।
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ତା ସହିତ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ ଏବଂ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ, ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସୁନା ପରି ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ ଏବଂ ନୂତନ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୃହକୁ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇ ଅଚାନକ ଧନ ଆସିବାର ବାଟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତା ସହିତ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ। ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇଥିବାରୁ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ସହିତ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବା ସହିତ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ଉପର ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା ବାକି ଦେୟ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବାରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ, ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃସାଥ ଦେବ। ସୁନା ପରି ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି କୋଟିପତି ବନିପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ।
दाम्पत्य जीवन आपणकर सुखमय हेबा सहित आपण परिवार सुख शांति समृद्धि बुद्धि पाइब। आपण जदि अविवाहित अछंते आपणक विवाह योग मध्य खोलिबाकू जाउछि। आपणकर प्रतिटी कार्य शुभ एवं मंगलमय हेबा पई जाउछि स्वयं मां लक्ष्मी को शुभ आशीर्वाद रु। दर्शक बंधु एई सब थिला भाग्यशाली राशि चक्रंकर भाग्यफल जहाँकि पवित्र गुरु पूर्णिमा ठारू बदलिबाकू जाउछि। एई सब भाग्यशाली राशि चक्रंक भाग्य सुना परि चमकिबाकू जाउछि सेमानक जीवन प्रतिटी कार्य सफलता पाइबा सहित समाज रे मान सम्मान जस बुद्धि पाइबाकू जाउछि एवं परिवार रे सुख शांति समृद्धि फेरी आसिब। आर्थिक समस्या दूरे जाई धन प्राप्ति हेबार योग मध्य बनउछि। एई सब भाग्यशाली राशि चक्रंक जीवन रे स्वयं मां लक्ष्मी को शुभ आशीर्वाद रु एई पवित्र गुरु पूर्णिमा ठारू। आपण मानकू जदि आम वीडियोटी भल लागला निहाती कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी लिखि जणाइबा सहित वीडियोटी को लाइक करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु।